राज्य के मंत्री और कोलकाता मेयर फिरहाद हाकिम का स्पष्टीकरण। कहा, मैंने नहीं किया महिलाओं का अपमान। पश्चिम बंगाल के मंत्री और कोलकाता के मेयर फिरहाद हाकिम ने हाल ही में मीडिया में आई कुछ गलतफहमियों पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि उन्होंने किसी महिला का अपमान नहीं किया है। मीडिया के कुछ हिस्सों ने उनके शब्दों को गलत तरीके से पेश किया है। हाकिम ने कहा कि उन्होंने रेखा पात्र को भद्र महिला के रूप में संबोधित किया था। उन्होंने बताया कि बीजेपी की हार के संदर्भ में ही उन्होंने पार्टी को होरमाल कहा था, जो कि उनके अनुसार एक राजनीतिक टिप्पणी थी। हाकिम ने यह भी बताया कि वो महिलाओं का कभी अपमान नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी नेता एक महिला हैं। उनकी 3 बेटियां हैं और एक नातिन भी। इसके बाद यदि किसी को उनकी टिप्पणी से आहत महसूस हुई हो तो उन्होंने इसके लिए खेद जताया और माफी भी मांगी। অস্তিত্ব থাকতে পারবে না। দাদা, ভোট প্রচারে গিয়ে আপনার যে মন্তব্য, যে দেখেন, একটা জিনিস আপনাদের সামনে বলি, নারীদের আমি মাতৃরূপে দেখি। হেরে ভূত, হেরো মাল, এটা হচ্ছে ভোটের ক্যান্ডিডেট, কোনো নারীর ব্যাপার নয়, বিজেপির ব্যাপারে। আমি ওই যে কি পাত্র জানো, রেখা পাত্র, তাকে ভদ্রমহিলা বলে সম্বোধন করি, কারণ গদি মিডিয়া তো পুরোটা দেখাবে না। আমি সম্বোধন করেছি ভদ্রমহিলা বলে। তারপর বলেছি যে 3 লাখ ভোটে হেরে গিয়েও হেরো মাল অর্থাৎ বিজেপি তারা কেসে গেছে। এটা দুর্ভাগ্যজনক। যদিও কারোর যদি লেগে থাকে মনে, আমি তার জন্য অত্যন্ত দুঃখিত, কারণ কোনো নারীকে অসম্মান করব এটা আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারি না। আমার নেত্রী নারী, আমার মা নারী, আমার স্ত্রী নারী, আমার 3 কন্যা নারী, নাতনি নারী, নারীদের অপমান করব এটা কখনো হতে পারে? আর বাংলায় নারীকে সম্মান করি বলেই দুর্গা পূজা করি, কালী পূজা করি, সরস্বতী পূজা করি। আমাদের নারীকে অসম্মান করাটা আমাদের বাংলার কৃষ্টিতে, সংস্কৃতিতে নেই।